எங்க டான்ஸ் ஆடுது நீங்கள்? எனக்கு டான்ஸ் ஸ்டெப் காட்டி தரேன்னு சொன்னீங்க. ஒரு ஸ்டெப் இல்லை, இன்னைக்கு ஒரு ஸ்டெப். நோ, இன்னைக்கு ஒரு ஸ்டெப். ഒരു ഡാൻസ് സ്റ്റെപ്പ് കാട്ടി തരച്ച് കട്ടിയാ? പിന്നെ ഞാൻ പേശ മാട്ടേ, ഞാൻ കട്ടി. നീ ഡാൻസ് സ്റ്റെപ്പ് കാട്ടി തരാത്ത ഞാനും പേശ മാട്ടേ, വേദികാട്ടിയും പേശ മാട്ടേ. ബാഡ് ഗേൾസ്. സുയിഷ കാട്ടി തരുമോ എനിക്ക് ഡാൻസ് സ്റ്റെപ്പ്? தெரியுமா தெரியாத டான்ஸ்? அப்போ காட்டிதா. இதுவா ஏகதந்தாய்க்கு டான்ஸ்? நான் இப்போ டிவி ஆஃப் பண்ணுவேனே, இப்போ டான்ஸ் காட்டுதா?